मोबाइल 2 दिन का डाल देगा। हां एवढं तर हां हेलो हां एटा विनायक मोबाइल जो अच्छा पार्टनर मोबाइल टे नहीं आसे तिनी हो विक्रम छकन के आस पहुँचो दादा मोबाइल टे नंबर थिला कि याद केनटा भल छे तमर दिवाली रो लागि दसरा ले काना ऑफर भी चालू जे अच्छा चाली जे ये देखाबो ता मोबाइल में सैमसंग रे देखो এটা নাম মডেল এসছে হবে हां স্যামসাং A17 हां এটা তোমার 8256 মিলিবা 23500 कैमरा केनता होचे ना ক্যামেরা বঢ়িয়া আছে স্যামসাং র एटा वारंटी केते काना होचे ওয়ারেন্টি বর্ষে আছে आउ काना एती ग्लास गार्ड में सुनी तने वीडियो रे कि लाइफ टाइम लागू जे फ्री बोले केनता एटा তোমার তো ভাই ফ্ল্যাট ডিসপ্লে আছে যেতে তোমার লাইফ টাইম ফ্রি গ্লাস গার্ড আছে যেতে তো মোবাইল ধরে দিব আমরা ফ্রি রে লগে পাবো গ্লাস बेले ई मोबाइल देबो ता ना वाट लाइन काना एमआई रो सिस्टम भी होचे का ईएमआई भी हिजिबा তোমার 18 মাস তক আরাম সে জিরো রে করে सब एटा मोदी फिर एतरो किछि पैसा दबाले नि पड़े खाली बेट काना देगी जो